हाँ जहार मूल्य को तुलना करिया कलना करिया बलिया निकट मूल्य नहीं। अच्छा तेणु सी कौन मूल्य दब। अच्छा 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 मूल्यटा केते सी मध्य जानिनी तेणु तेणु ए धर्मराज दृष्टि हाँ हाँ आपणकर पाखरे बाजी रखिया पई आपणकर धर्मपत्नी जाग्य सुनि रखो। अच्छा एई कथाटा सुनि देला परे आजी धर्मराज चतुर्थ बाजी रे पडिछंती पसा खन गडैछंती। अच्छा पसा पाली पड़ी छी चतुर्थ बाजी रे हारि जीवा परे आदेश दला मान गोविंद दुर्योधन हाँ हाँ कला सुनो सुनो शासन विचार करिया जे तू तारा मालिक मु मोर सानो भाई हिसाब रे तू के आदेश दली कोन जाग्ञसन को रानी अंतपुर टाणी आनी अच्छा उल्लंघन कराई मो जानू ऊपर बसई दियो। बेस बेस आदेश पाइबा मात्रे चाली गला दुशासन तू मते पाकस परसा नारी जाग्ञ शरीर केश को टाणी टाणी जेते सभा मध्ये पहुंची गला। अच्छा विचार कला जाग्ञ शरीर कि रे मु होची अमानंकर बड़ भाउज मां समान एमानंकर गोटे कथार शालीनता रहउनी काई किछि भल लागुनी व्यवहार शालीनता रहउनी नहीं मो केश को टाणी टाणी आइला परे ये दुर्योधन दुशासन को कहउची उल्लंघन करई मो जानी ऊपर रख। अच्छा किछि बुझे पारो नहीं विचार कला ए कथार सत्य सत्य मु कहा को पचारी के बोते कहबे इदला मोर पंच पांडव स्वामी मान अच्छा देखला समस्त मथल तो करी मो को तळ को पते बसे समती कला मो उत्तर देवा भाई मुहंती सब
ପଚାରିବି ମାନେ ତ ଉପରକୁ ମୁହଁ ନ କରି ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତି ବସିବେ। ହଁ କିଏ ସେ ମତେ ଉତ୍ତର ଦବ ଆଉ ମୋର ନିଜର ଏଠି କିଏ ଅଛି? ନାଇଁ, 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 ନାଇଁ। ଚାହିଦେଲା ସ୍ୱଭାବ ଦିଅକୁ ହଁ ହଁ ବସିଛନ୍ତି ନିଜର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପିତା ବେଶ ଅନ୍ଧ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର। ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର କହିଲେ ବାପ କିଏ ବଡ ବାପ? ହଁ ଏକା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ କଣ ବସିଛନ୍ତି କୁଳବୁଧ ହଁ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ। ଭୀଷ୍ମ ହୁଏତ ବାପା ଦାଦା ଭିତରେ ଫରକ ଥାଇପାରେ, ହଁ ହେଲେ ଜେଜେ ତ କୋଉ ରାତି ରାତ୍ରି ମାନଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କରିବେନି ତାରତମ୍ୟରେ ଦେଖିବେନି। ନାଇଁ 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 ଆଚ୍ଛା ଇଏ ଗୋଟିଏ କଥା ଗଲା। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଆଉ କଣ ବସିଛି କିଏ? କିଏ ସେ ନିଜର କୁଳ ପୁରୋଧା ଆଚ୍ଛା କୃପାଚାର୍ଯ୍ୟ। ହଁ ହଁ କୁଳ ହିତ କାମନା କରୁଥିବା ପୁରୋଧା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖିବ। ବେଶ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ କଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହଁ ଗୁରୁ 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 ଏବଂ ଗୁରୁ ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ ହେଲେ ଅର୍ଜୁନ। ଅର୍ଜୁନ ସିଏ ତ ମୋ ପ୍ରତି କିଛି ନାଇଁ 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 ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ କଣ ଯିଏ କି ଧର୍ମଙ୍କର ଆଦେଶର ଅଂଶ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ବିଦୁର 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 ଧର୍ମାତ୍ମା ହଁ ହଁ ସିଏ ତ କେବେ ହେଲେ ଅଧର୍ମ କରି ନାଇଁ 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 ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ଜଣ ଜଣ କରି ପଚାରିବି। ହଁ ହେ ପିତାମହ ଭୀଷ୍ମ, ହଁ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଉତ୍ତର ଦେବ। ଯଦି ବା ହେଇଥାଏ, ମୁଁ ଯଦିଓ ଆଗରୁ ନ ଦେଖିଛି, ପିଲାଟି ଦିନର କଥା ଶୁଣିଛି, ଯେ କୌରବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ କଳହ ଲାଗିଛି ଲାଗିଛି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। କଣ ଲେଖିଲେ କଲେ କଳି ଲାଗିଛି